जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे आपण माने देखिबे प्रथम श्रेणी रो जनवरी मासर शिक्षण सोपान रेजिस्टर पूरण जहाँकि 2025-26 शिक्षा वर्ष पई रहिछि। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। प्रथमे देखिबा जनवरी मासर भाषा। एठी रहिछि क्रमिक संख्या, दक्षता, भाषा ज्ञानर 4 खंडीय रूपरेख, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन एवं लिखन। ताहार पार्श्व आपण माने देखुछंती शिक्षार्थी रोल नंबर। मोर 5 जन शिक्षार्थी अछंती जो शिक्षार्थी माने दक्षता को पारंगमतार सह हासिल करछंती तांको मु स्टार चिन्ह रे चिन्हित करछि। जो माने शिक्षकों सहायता आवश्यक करुछंती तांको मु प्लस चिन्ह रे चिन्हित करछि एवं जो माने दक्षता हासिल करि पार नाहंती तांको मु रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करछि। एवं एठी देखंतु उपदक्षता टोटाल उपदक्षता हमर रहिछि 13टी। तापरे एटी रहिछि संकलन। प्रथम उपदक्षताटी मोर 2 जन शिक्षार्थी स्टार रे 2 जन प्लस रेड ट्रायंगल रे एवं जणे प्लस रे अछंती तांको मु एही परि भाबरे लिखि देछि। आपण माने मध्य प्रति उपदक्षता एग्नेस्ट रे एही परि लिखि नेबे। मु डेट टी लिखि देछि 30/1/2026। शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर नै नेबे। तापरे मोट शिक्षार्थी संख्या लिखि नेबे। एबे देखिबा समीक्षा। समीक्षा रे लिखिबा भाषा ज्ञानर 4 खंडीय रूपरेख अर्थात मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन लिखन रे मोर 2 जन शिक्षार्थी रेड ट्रायंगल प्रतीक रे, 2 जन शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे एवं जणे शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे अछंती। एठी रहिछि जनवरी मासर विभिन्न शिक्षण कौशल। पार्श्व रे रहिछि हमर भाषा और साक्षरता विकास रो दिग। जो 4टी दिग रहिछि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन एवं लिखन एवं तार पार्श्व रे रहिछि शब्द भंडार अभिवृद्धि। दक्षता गुड़िक रहिछि शब्द भंडार अभिवृद्धि, श्रवण बोधगम्यता, अक्षर मात्रा चिन्हट, शब्द पठन पढ़ी करी बुझिबा, अक्षर लिखन, शब्द लिखन एवं वाक्य लिखन। एठी रहिछि शिक्षण कौशल। एही कौशल गुड़िक आपण मानकु डेली श्रेणी शिक्षादान रे निश्चय भावे सहायता करिवो। तेणु एहाकु फॉलो करिवार आवश्यकता रहिछि। तापरे एबे देखंतु आगामी कार्य योजना। मान निर्धारण फलाफल को आधार करी पिला मानकर शैक्षिक प्रगति निमंते दिया जाइथिबा शिक्षण कार्य को पाठ योजना रे अंतर्भुक्त करि पारिबे एवं आवश्यक स्थले शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिवे। एठी रहिछि जो दिया जाइथिबा शिक्षण कार्य एवं आउ किछि शिक्षण कार्य मध्य आपण माने एहाकु बाद देई प्रस्तुत करिवे। देखंतु एबे लेखिबा आगामी कार्य योजना। स्टार प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकु निज सहपाठी को दक्षता उपदक्षता आधारित कार्य रे सहयोग करने को उत्साहित करी। प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानक शैक्षिक अभिवृद्धि पाई सेमानकु शब्द प्रहेलिकार व्यवहार सह सेमानकु आलोचना रे शामिल करी स्वाधीन और मार्गदर्शी पठन रे सहयोग करी। नियमित अक्षर शब्द वाक्य लिखन कराइबी और सेमानकु मतामत देबाकू उत्साहित करी। रेड ट्रायंगल प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकु शब्द खेल, गल्प कथन, ग्रिड रो व्यवहार शिखाइबी। पाठ संपर्कित प्रश्न पचारि आलोचना रे जोड़बी। श्रुत लिखन, शब्द लिखन कार्य देबी। एवं तले रहिछि देखंतु शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर, सीआरसीसी स्वाक्षर एवं प्रधान शिक्षक स्वाक्षर। एबे देखंतु जनवरी मासर गणित जहाँकि रहिछि एठी देखुछंती क्रमिक संख्या, दक्षता उपदक्षता केवल गोटिए हाइलाइट होइछि जहाँकि रहिछि 1 ठारू 19 पर्यंत संख्या गणी कहूछि, चिन्हुछि और लेखुछि। एठी हमर 5 जन शिक्षार्थी मध्यरु 2 जन शिक्षार्थी स्टार रे, 2 जन रेड ट्रायंगल रे एवं जणे प्लस प्रतीक रे अछंती। तेणु तांको एही परि भाबरे लिखि दैछे। एबे लेखिबा समीक्षा। देखंतु जनवरी मासरे थिबा संख्या ज्ञानर दक्षता संख्या परिचय अंतर्गत 1 रु 19 पर्यंत संख्या गणी कहूछि, चिन्हुछि और लेखुछि उपदक्षतारे मोर 2 जन शिक्षार्थी रेड ट्रायंगल प्रतीक रे, जणे शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे एवं 2 जन शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे अछंती। तळे तारीख, शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर एवं मोट शिक्षार्थी संख्या रहिबो। एबे देखंतु जनवरी मासर एठी हमर गणितर शिक्षण कौशल रे संख्या परिचय 1 रु 19 पर्यंत संख्या गणन, संख्या सूचक चिन्हट, लिखन एवं शून्यर धारणा, 1 रु 19 पर्यंत संख्या गणी कहूछि, चिन्हुछि, लेखुछि। एथि आमे जीके किट व्यवहार करिबा। सेथिरे थिबा हळदिया घन, नील रड, आबाकस खेलना नोट एवं आउ किछि शिक्षण सामग्री मध्य आपण माने प्रस्तुत करि पारिबे।
ଏହାକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ 1ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଦଳରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ସହ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବେ। ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କ୍ରମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ ରହିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 1ଠାରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି କହୁଛି, ଚିହ୍ନୁଛି ଓ ଲେଖୁଛି ଉପଦକ୍ଷତାରେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଘନ ନୀଳ ରଡ୍, ଆବାକସ୍, ଖେଳନା ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବା ସହ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 1ଠାରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଥିସହ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମନେକର 1ଠାରୁ 99 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଶେଷରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼, ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ରା, ଫଳା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଚିହ୍ନାଇବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ 1ଠାରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ, ଗଣନ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।